Okay, magandang araw po sa ating mga tagapanood, sa mga subscribers. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa cemetery upang pakinggan natin ang real talk ng isang pare, no? Pero sa hindi pa, paki-subscribe muna ng ating video at pakipindot lang po ng notification bell para updated po kayo sa ating video na i-upload. Okay, tara na! Real talk. Nindot guro ang imong kinabuhi karon. Kay daghang kang kwarta, lapad kaayo ang imong yuta, daghang kang negosyo, daghang kang sakyanan, gamahanan ka sa komunidad kay naa kay posisyon. Nindot siguro ang imong kinabuhi karon. Pero madala ba kahana sa imong kaugalingong lubnganan? Kay mas maayo unta nga nindot man ang imong kinabuhi or dili, pero mas nindot unta nga maayo ang imuhang batasan. Naamang kay napundar nga mga bahandi o wala, pero mas nindot unta nga nakapundar kag maayong relasyon sa imong isikatawo. Naamang kay gahom o posisyon sa komunidad o wala, pero mas nindot unta nga maayo ang imong pagkatawo. Wala kay gidaog-daog ug wala kay giuwat nga imong isikatawo. Kay mag-unsa man ang imot nga makakwarta ka, makabahandi ka, maadunahan ka, magamhanan ka, maningkamot nga mamaayo ang imong kinabuhi, kung dili po ka maningkamot nga mamaayo ang imong batasan, mamaayo ang imong binuhatan, o mamaayo ang imong relasyon sa imong isikatawo. Kay hinumdume, inig mamatay ka, diha sa imong lubnganan, dili nimo madala ang tanan nimong gipaningkabutan, kundili ang imuhang ipakita sa Dios ug madala at tubangan sa Dios, mao ang imong maayong binuhatan, maayong pamatasan ug maayong relasyon sa imong isikatawo. Amen. O, di ba? Totoo naman ang sinabi ni Father kapag mayaman ka at marami kang pira, pero pangit naman ang ugali mo, hindi maganda, di ba? So, hindi naman natin madadala sa kabilang buhay ang ating kayamanan. So, hanggang dito lang po ang ating video. Maraming salamat po sa mga nanonood. Maraming salamat po sa mga subscribers. Shout out po sa ni Father, no? Shout out po sa CNGR12 and Tan Easy Vlog, no? Paki-search lang sa kanilang mga video channel. Okay, sa YouTube channel. Okay, thank you very much. Bye-bye.